नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप मेरे साथ फ़िक्र ख़बर का ख़ुसूसी प्रोग्राम सदाए हिरा देख रहे हैं। नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह ये सदाए हिरा की 11वीं क़िस्त है। गुज़िश्ता हफ़्ते आपने अब्दुल मुत्तलिब के बेटे को ज़बह करने की वजह, फिर ज़बह के लिए कुरान निकालना, उसके बाद फ़िदिया और अब्दुल्लाह के हज़रत आमिना के साथ निकाह की मुख्तसर दास्तान को सुना था। अब आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब का तज़किरा चल रहा हो और इस बीच अगर असहाब फ़ील का वो वाक़या जिसका कुरान में तज़किरा किया गया है वो ना हो तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। सीरत इब्न हिशाम, मजमुउल बयान, बिहारुल अनवार और बुलूगुल अदब वग़ैरह मुअक्कर किताबों में वाक़या तफ़सीलन बयान किया गया है। मैं इसी का कुछ ख़ुलासा जो इन तमाम चीज़ों को इहाता किए हुए है वो लेकर के आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। ये वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से पहले का है कि यमन का बादशाह ज़ू नवास के बारे में कहा जाता है कि वो नजरान के ईसाइयों को जो इस ज़मीन पर बसते थे उन पर ज़िंदगी तंग कर दी थी और अपना दीन मसीहियत छोड़ने पर मजबूर कर रहा था। कुरान में इस वाक़े को अस्हाबुल उख़दूद का नाम देकर बयान भी किया गया है। बास मुफस्सिरीन का मानना है। इस बीच एक दौस नामी शख्स यमन से जान बचाकर रूम के बादशाह कैसर के पास जा पहुंचा और पूरा वाक़या कह सुनाया। चूँकि रूम और यमन बहुत ज़्यादा दूरी और फासले पर था तो कैसर ने हबशा के बादशाह नजाशी को ख़त लिखा। नजाशी यानी आप ये बात वाज़ेह कर लें कि हबशा, जैसे रूम के बादशाह को कैसर कहा जाता है, उनका एक खुसूसी नाम हुआ करता है बादशाह को, जबकि उनका असल नाम उसके साथ मिला होता है। तो हबशा के बादशाह को नजाशी कहा करते थे। तो हबशा के बादशाह नजाशी को ख़त लिखा कि ज़ू नवास से इस जुर्म का बदला लिया जाए और इसी शख्स के हाथों वो ख़त दे करके भेज दिया। ख़त देखते ही नजाशी ने एक बहुत बड़ा लश्कर जो 70,000 फौजियों पर मुश्तमिल था अरियात नामी शख्स के कमान में देकर यमन पर चढ़ाई करने के लिए भेज दिया। इसी लश्कर में एक कमान का कमांडर अब्रहा भी था। यमन में घुमसान की जंग हुई, ज़ू नवास को शिकस्त हुई और अरियात यमन का हुक्मरान बन गया। उसके हुक्मरान बनने की कुछ ही मुद्दत के बाद उसकी लश्कर का कमांडर जो अब्रहा था वो अरियात के खिलाफत बगावत कर दी और अरियात का कत्ल करके हुकूमत पर काबिज हो गया। नजाशी को खबर पहुंची तो वो नाराज़ हो गया और उसकी सरकूबी के लिए लश्कर भेजने ही वाला था कि अब्रहा ने उस वक्त जो सरेंडर करने का तरीक़ा था, जैसे सर के बाल मुंडवा कर यमन की मिट्टी के साथ बादशाह को रवाना करना, उसने ऐसा कर दिया। तो नजाशी ने अब्रहा को माफ़ कर दिया और यमन की हुक्मरानी पर अब्रहा बाकायदा बादशाह बन गया। इस बीच अब्रहा ने यहाँ एक तवील व अरीस बहुत ही खूबसूरत और दीदाज़ेब गिरजा घर बनाया। उस ज़माने में आप लोग जानते हैं लोग दूर दूर से काबे के तवाफ़ के लिए मक्का आया करते थे। तो उसने ठान लिया था कि अब लोगों को काबे के बजाय इस गिरजाघर आने की दावत देगा और लोगों को आने पर मजबूर करने लगा। लोगों को खुतूत लिखना शुरू कर दिया कि आप मक्का ना जाएं, गिरजाघर में आकर के उसका तवाफ़ करें। अरब तो अरब थे ही और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निशानी के तौर पर काबे को देखते थे। अब्रहा के ऐलान के बाद बाज़ लोग बहुत ज़्यादा मुश्तइल हो गए। बाज़ रिवायतों में कुछ लोगों ने गिरजाघरों में जाकर आग लगा दी और बाज़ रिवायतों में आता है कि उसको गंदा करके अब्रहा को गिरजाघर की हैसियत बता दिया। जब गिरजाघर की ये हालत देखी तो अब्रहा को आया गुस्सा और उसने नाउज़ुबिल्लाह काबे को ढाने और उसको वीरान करने का इरादा कर लिया और फ़ौज के साथ मक्के की जानिब चल निकला। और उसके लश्कर के साथ हाथी भी थे।
بعض کہتے ہیں 9 اور بعض کہتے ہیں 12 اور بعض کہتے ہیں 8، مختلف روایت ہے۔ جب وہ مکے کے حدود میں داخل ہونے لگا تو اپنے لشکر سے کہا کہ لوٹ مچاؤ۔ تو وہاں عرب میں تو اس وقت آپ کو اونٹ اور بکریوں کے علاوہ ملتی ہی کیا تھی، جو اونٹ صحرا میں چر رہے تھے، اس کے لشکر والوں نے اس کو لوٹنا شروع کر دیا اور ان کو جو ہے اپنے ساتھ لے لیے۔ لوٹ کھسوٹ مچا چکے تو ابرہہ نے اپنے ایک فوجی کو بلایا اور کہا کہ رئیس مکہ کو ڈھونڈو اور ان سے کہو کہ وہ جنگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ کعبے کی وقعت کو مٹانے اور اسے گرانے آیا ہے۔ اگر کوئی بیچ میں نہیں آئے گا تو خون نہیں بہے گا۔ قاصد مکہ پہنچا اور لوگوں سے دریافت کر کے عبد المطلب کے پاس جا پہنچا اور ساری باتیں رکھ دی اور عبد المطلب کو ساتھ میں لے کر ابرہہ کے پاس پہنچا۔ اس بیچ آپ سمجھ لیں کہ جو اونٹوں کو لوٹا گیا تھا اس کی لشکر نے، اس میں 200 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ بلند قد، حسین چہرہ، حد سے زیادہ رعب و دبدبے کو دیکھ کر ابرہہ حیران ہو گیا اور متاثر ہو کر چاہے نہ چاہے احترام کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا اور زمین پر بیٹھ گیا جب عبد المطلب اس کے گھر میں گھس رہے تھے، اس کے خیمے میں گھس رہے تھے، اور عبد المطلب کو اپنی جگہ سے اٹھ کر کے اپنے پہلو میں بٹھایا اور خود نیچے بیٹھ گیا اور پھر مترجم کے سہارے عبد المطلب سے سوال کیا کہ ان کی کیا حاجت ہے، پوچھیے۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ میرے 200 اونٹ جو آپ کے لشکر نے لوٹا ہے اس کو واپس کر دو، میں اسی کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ ابرہہ جو کچھ اور سوچ رہا تھا کہ کعبے کے بارے میں بات کریں گے، اس جواب کو سن کر سٹ پٹا گیا۔ پھر اس نے کہا میں نے جب تمہیں دیکھا تو بڑی عظمت دل میں پیدا ہوئی تھی، لیکن تمہارے اس جواب نے میرا سارا غرق کر دیا جو میں نے سوچا تھا۔ 200 اونٹ کے علاوہ اس کعبے کی بات تم کیوں نہیں کرتے جو تمہارے آبا و اجداد کا دین ہے اور کعبے کا بھی ایک رب، اور اسی کو ویران کرنے میں آیا۔ اس وقت عبد المطلب نے بڑا تاریخی جواب دیا، انا رب الابل وان للبیت ربا سیمنعہ، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں اور کعبے کا بھی ایک رب ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ مورخین اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اس جواب نے ابرہہ کو ہلا کر رکھ دیا اور سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر ایک کیسا جواب تھا۔ پھر عبد المطلب مکے کی جانب اپنے اونٹ لے کر کے لوٹ گئے، پھر اعلان کروا دیا کہ سب لوگ پہاڑوں میں جا کر پناہ گزین ہو جائیں اور خود خانہ کعبہ کی جانب بڑھنے لگے۔ ناظرین، پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ عبد المطلب خانہ کعبہ کی دیواروں کو پکڑ کر کیا دعا کرتے ہیں اور پھر ابرہہ کی لشکر کا کیا حال ہوتا ہے، سب تفصیلاً اگلے ہفتے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ فکر و خبر اپنے محبوب ادارے سے جڑے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔